Hi, Derek. Hi, Sai. Tingin ka lang sa amin. Ay, hindi na lang. Sa side na lang ako titingin. Hindi na. Sa side na ako titingin. Hindi na. Hi, Mysterious Man. Hi, Ruby. Hi, Juju. Hi, Chin. Hello, ang cute. Ay! Di na. Hi, My Venom. My Venom. Pag nakaganto, natatakpan yung ilaw ko lang kasi itong iPad ko. So, pag nakaganto, natatakpan siya. Hindi nyo gets. Hi, Anna. Hi, My Venom. Hi, hi, hi. Hi, Jay. Hi, Yuri. Hindi ba si Basram? Berting. Berting Bungan. Basram. Andito na si Yuri, oh. Hi, bestie. Ano na daw siya? Sa Prime na. OKG. OKG daw, bestie. Hi daw, Basram, oh. Message mo na si Kuya Eri. Follow mo na si na Boss Ram. Hi, June! Ilan ang live mo? 24 hours? Sana makita. Ano lang po usually? Go lang, Ate Tin. Go! Kaso, ang schedule ko ngayon sa review, Monday to Sunday. Mukhang hindi siya kaya ng schedule ko pa. Kasi review namin ngayon, Ate Tin. Pero go, pag nagkaroon ako ng free schedule. Okay, bestie. Boss Ramayan yung si Yuri. Prime Yuri. Tapos mag-live ka na. Ayun daw, Yuri. Yuri my bestie. Okay, Ate Tin. Sabihan kita agad pag free. Hi, Sol. Hi, Kai. Hi, Alex. Hi. Sorry. Ego. Hi, H. Hi, Hi. Hi, Roar. Iso-iso, guys. Okay lang yan. Thank you, Tere. Thank you, Sonic. Sonic. Thank you. Hi, Ronin. Hi, Mr. Bin. Excuse me. Hi, EJ. Hi. Ano? Hi, Francine. Hi, hi. Hi, Mato. Hi, Red.